जाने सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 1। आज मौसम सुबह से काफ़ी अबर आलूद था। काली घटाओं ने आसमान को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। तेज़ हवा के झोंके से हर शय अपने मदार में झूम रही थी। 3 बजे का वक़्त था मगर सूरज के रुखे रोशन के आगे अटकेलियाँ करते बादलों ने हर सू अंधेरा फैला रखा था। इर्द गिर्द देखकर यही मालूम हो रहा था जैसे रात का मंजर हो। फिर भी वक़्त ये हंसी बादल बारिश की सूरत में ज़मीं पर ज़ोर शोर से बरस पड़ने को तैयार थे। सब लोग ही मौसम के ये ख़तरनाक तेवर देखकर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हर तरफ होते जलथल से वो और ट्रैफिक में फंसे पहले ही घर पहुंच सके। मगर उन सब में एक सरफिरी लड़की परी से ज़ैनब भी थी जो ना सिर्फ इस मौसम की दीवानी थी बल्कि इस वक्त भी काम निपटाने की बजाय मज़ीद बढ़ाने की प्लानिंग कर चुकी थी। परी रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? देखो मौसम कितना ख़राब हो रहा है, चुप करके घर चलो। फ़िज़ा तेज़ हवा के साथ उड़कर जाते अपने दुपट्टे को संभालने में हलकान होते हवा के दोष पर सवार परी से ज़ैनब के पीछे जाते हुए बोली, क्या यार, इतना प्यारे मौसम का भला ख़राब मौसम कौन कहता है? और मैं कौन सा लोफरियाँ मारने नहीं जा रही हूँ। सफ़ियान का कल बर्थडे है, मैं इन्हें रात 12 बजे सबसे पहले विश करके हमेशा की तरह सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे केक चाहिए। अभी वही लेने जा रही हूँ, इसलिए अब बिना कोई फजूल बात बोले चुप करके मेरे साथ चलो। परी से पलटकर अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर इसे घूरती इसका बाजू पकड़कर अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। लेकिन परी, जिस बेकरी से तुमने केक लेने का कह रही हो वो तो शहर के दूसरे कोने पर है। वहाँ तक जाते जाते तो रात हो जानी है। मौसम ख़राब होने की वजह से वैसे ही ट्रैफिक जाम होगा। तुम किसी और बेकरी से ले लो ना केक। केक तो केक ही होता है ना। सदा की डरपोक फ़िज़ा ने इसे रोकना चाहा। परी से जिस कदर बारिश की दीवानी थी, फ़िज़ा की इतनी ही इस मौसम से जान जाती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुलबहार बेकरीज़ के केक जैसे कोई केक नहीं हो सकता, और चाहे जितनी मर्ज़ी बारिश आ जाए मैं हर हाल में अपना फ़ेवरेट चॉकलेट केक तो लेकर ही जाऊंगी। प्री से इसका इनकार खातर में ना लाए बगैर इसे अपने साथ खींचती यूनी के मेन गेट की जानिब बढ़ गई थी। वो बचपन से लेकर अब तक गुलबहार बेकरीज़ का केक ही खाती आई थी। वहाँ के ऑनर्स के बेटे गुलशेर भाई के हाथ का बना चॉकलेट केक इसका मोस्ट फेवरेट केक था। इस केक के अलावा कोई दूसरा केक नहीं खाती थी। एक बार गुलशेर के बीमार हो जाने पर इसने पूरा महीना केक नहीं खाया था। इसकी ज़िंदगी का वाहिद ऐसा महीना जिसमें इसने चॉकलेट केक ना खाया हो, वरना वो महीने में 4-5 बार तो केक ज़रूर खाती थी। इनके यूनी से कदम बाहर रखते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फ़िज़ा तो भाग कर गाड़ी में घुस गई थी, मगर परी से बाहर खड़ी अपना चेहरा आसमान की जानिब किए बारिश के कतरों से अपने दोदिया चेहरा मज़ीद तरोताज़ा करने लगी थी। इर्द गिर्द के लोग बारिश शुरू होती देखकर जल्दी जल्दी अपने ठिकानों की जानिब बढ़ रहे थे, और साथ ही हैरानगी और कुछ दिलचस्पी से इस पागल सरफरी लड़की को भी घूर रहे थे, जो क्रीम कलर के शॉर्ट फ्रॉक ट्राउज़र में मलबूस सूट के साथ के दुपट्टे को गले में लपेटे, पाँव में वाइट खुस्सा पहने, बेहद स्याह स्ट्रेट बालों में कैचर लगाकर कमर पर खुला छोड़े, वो होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए बारिश में भीगती कोई आसमां से उतरी परी मालूम हो रही थी, जिस आसपास की दुनिया का कोई होश था ही नहीं, जिसके लिए इसकी अपनी ज़ात ही बहुत अहम और इसके लिए काफ़ी थी। ज़मीन से उठती गीली मिट्टी की महक ने इसके तासुरात में मज़ीद खुशगवारियत भर दी थी। परी की बच्ची, आना नहीं है तुमने क्या? फ़िज़ा की आवाज़ ने इसका सारा तिलिस्म तोड़ दिया था। परी ने अपनी गोल गोल दिलनशी आंखें घुमाकर इसे घूरा था, मगर फिर देर हो जाने का सोच कर ना चाहते हुए भी उसे अपने पसंदीदा शुगल ख़त्म करना पड़ा था। बड़े बड़े दरख्तों से सजे घने जंगल के ऐन बीच बनाए गए इस वसी और रीस बंगले के ब्लैक टाइगर्स पूरी तरह से चाको चौबंद खड़े अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इस बंगले की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि जंगल में अगर बंगले से 30 किलोमीटर दूर भी कोई अनजान शख्स दाखिल होता तो फ़ौरन बंगले के अंदर रेड लाइट अलर्ट जारी हो जाता था, और ना ही कोई फ़ज़ाई तौर पर इस बंगले का दौरा कर सकता था। ब्लैक टाइगर्स में मौजूद शार्प फोटो शूटर फोर्सेस से की जाने वाली ऐसी कई कोशिशों को नाकाम बना चुके थे, जिसके बाद से किसी ने ब्लैक पीस के एरिया में कदम रखने की जुर्रत नहीं की थी। अभी कुछ ही देर में ब्लैक पीस पहुंचने वाले थे। ब्लैक टाइगर फोर्स के कैप्टन जुनैद की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि जब बादलों की घन गरज के साथ ही
پہلے سے چلتی ہوا میں ہیلی کاپٹر کے پروں نے مزید طوفان مچا دیا تھا۔ بنگلے کے وسیع اور عریض میدان میں ہیلی کاپٹر اترا تھا، جس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی وہاں سے سیاہ ماسک پہنے، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بلیک بیٹس اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلا تھا۔ ان تینوں نے ہی اپنے چہروں کو سیاہ ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ تینوں ہی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر وہاں چاق و چوبند کھڑے ان کے بلیک ٹائگرز فورس نے سر اٹھا کر انہیں سلام کیا تھا۔ چوڑے سینے اور مضبوط کثراتی وجود کا مالک شاویز سکندر ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ڈالے مٹھیاں سختی سے بیچے تیز قدموں سے چلتا بلیک ٹائلز سے سجی روش کے اوپر چلتے آگے بڑھ رہا تھا، جس کے دونوں اطراف سیاہ گلاب کے پھول لگے تھے۔ صرف وہاں نہیں، بنگلے میں ہر طرف سیاہ گلاب کا ہی راج تھا۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی وہاں کوئی دوسرا کلر کا پھول لانے یا لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاویز کے دائیں جانب اس کے جیسی ہی شاندار پرسنالٹی کا مالک میر حازم اپنی مقناطیسی آنکھوں میں گہری سنجیدگی طاری کیے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، جبکہ شاویز سکندر کے بائیں جانب نزاکت اور دلکشی کی چلتی پھرتی مورت میورس کنول موجود تھی، جس کے ماسک سے جھانکتی کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں دیکھنے والوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ آج تک اس کا ہتھیار سے کیا بھی کوئی وار خالی نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے نشانے میں بہت ماہر تھی، آج تک اس کا کوئی نشانہ کبھی مس نہیں ہوا تھا۔ وہ تینوں تیز رفتاری سے چلتے بنگلے کی لمبی راہ داری عبور کر کے سیڑھیاں چڑھتے اپنے بلیک روم میں داخل ہوئے تھے، جس میں داخل ہونے کے بعد ان تینوں کے فنگر پرنٹس یوز ہوتے تھے اور ان کے الگ الگ پاسورڈ جو ان کے میں ایک دوسرے کو بھی پتہ نہیں تھے۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اس حساس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی ان کا سیکیورٹی لاک توڑ سکتا تھا۔ شبیر چوہان کے کالے کرتوتوں میں ہر گزرتے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اب اسے چین کی نیند سلانے کا وقت آ گیا ہے۔ شاویز سکندر نے دلکش مغرور نقوش سے سجے اپنے خوبرو چہرے سے ماسک اتارتے ٹیبل پر پھینکتے لیپ ٹاپ آن کیا تھا، جہاں شبیر چوہان کے گھر کا نقشہ موجود تھا۔ شبیر چوہان ایک بہت بڑا سیاست دان تھا، مگر اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ وہ ان تینوں بلیک سٹارز کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ مگر شبیر چوہان نے پچھلے ایک ہفتے سے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور اس کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب ہے خود کو پولیس کسٹڈی میں دے دینا۔ مہروس ہمیشہ کی طرح لیٹسٹ اپڈیٹس سے آگاہ کیا تھا۔ انہیں ہماری دھمکی بھجوانے کے بعد وہ خود اتنا خوفزدہ ہے۔ شبیر چوہان نے امریکہ سے اسپیشل سیکیورٹی فورسز بلائی ہیں، جس کے تحت وہ ہم سے بچنے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جانا چاہتا ہے، مگر ہم نے اس پر حملہ کر کے اس کی امریکن سیکیورٹی ٹیم کی جو دھجیاں اڑائی ہیں نا، اس کے بعد سے وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے، مگر اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا۔ اب ہم ماریں گے اسے، اور وہ بھی اس کے گھر میں گھس کر۔ حازم نے کرسی پر براجمان ہوتے مہروس کی پریشانی کم کی تھی، لیکن میر سر شبیر چوہان کے گھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ مہروس اگر اس پوری دنیا میں کسی کے لیے پریشان ہوتی تھی تو وہ دونوں تھے، جن کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتی تھی، ورنہ ان دونوں کے علاوہ تو وہ پوری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ بالکل ممکن نہیں ہے، مگر شبیر چوہان کا مارنا بھی ان کا ناگزیر ہو چکا تھا۔ ہم ماریں گے تو ضرور اسے، میں اور حازم جائیں گے، تم یہیں رہو گی۔ شاویز کی بات پر جہاں حازم پرسکون رہا تھا، وہیں مہروس جھٹکے سے شاویز کی جانب پلٹی۔ مگر شاہ سر، میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ہم نے ہمیشہ ہر مشن ایک ساتھ کیا ہے۔ مہروس کو کسی طور برداشت نہیں تھا وہ خطرے میں رہے اور مہروس سکون سے یہاں بیٹھے۔ وہ تینوں ہی اچھے سے جانتے تھے کہ ملک کے تمام فورسز کے ادارے انہیں پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے ایسا کب کہا کہ تم اس مشن کا حصہ نہیں ہوگی؟ تمہارا کام اس مشن میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے پکڑے جانے کے بعد ہمیں رہائی تم نے ہی کروانا ہے۔ اگر تینوں اریسٹ ہو گئے تو بچانا کون آئے گا؟ شاویز کی بات پر مہروس نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرتے ہوئے اصابت میں سر ہلایا۔ مہروس اور حازم کا مزاج ایک جیسا تھا۔ وہ اگر مشن کے ٹائم پر بہت سنجیدہ اور کام میں فوکس رہتے تھے تو بعد میں لائف کو انجوائے بھی کرتے تھے، مگر شاویز سکندر نے تو جیسے اپنے آپ پر پوری طرح سے اس کام میں وقف کر دیا تھا۔ وہ نہ تو کبھی ان کے ساتھ کبھی کسی لنچ ڈنر میں شامل ہوتا تھا، نہ ہی کسی مشن کی کامیابی کی سیلیبریشن پارٹی میں۔ سالوں بیت گئے تھے، کسی نے اسے ہنستا ہوا تو دور اس کے چہرے کی مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی۔ اے ایس پی ہبا امتشال ایم این نے شبیر چوہان کی سیکیورٹی پر کسی قسم کی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ 5 آفیسرز کی ٹیم اس لیے تیار کی ہے کہ میں نے تاکہ کسی قسم کا خطرے کا نام و نشان نہ رہے۔ ابھی فوراً آپ لوگ جا کر اس بار اپنے طور پر سیکیورٹی کے انتظامات چیک کر لیں۔ آئی جی صاحب اپنے مقابل کھڑے ہبا منتشال سمیت باقی پولیس آفیسرز کو بریفنگ دے رہے تھے، جب اسی لمحے ٹیبل پر رکھا ان کا فون زور و شور سے بج اٹھا تھا۔
क्या? जी सर, मैं अभी अपनी एक और टीम भेज रहा हूँ। हम दुश्मनों के नापाक इरादों को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। फ़ोन पर दी जाने वाली खबर सुनकर आईजी साहब के चेहरे पर मौजूद परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था। अभी भी इत्तला मिली है कि शब्बीर चौहान को अभी कुछ देर पहले आज रात मारने की धमकी दी गई है। पिछली बार उन लोगों ने हमला करने की धमकी दी थी और वो इसमें कामयाब रहे, मगर आज इन्हें किसी की भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना। आईजी साहब की बात सुनकर हौसला अफजा जवाब देकर वो सब सलूट करते वहाँ से निकल गए। जैसे इस खबीस इंसान के करतूत है, इसका यूं कुत्ते की मौत मरना ही बनता है। मेरा तो दिल करता है सिक्योरिटी करने की बजाय घर जाकर अपनी 2 रातों के जगराते की नींद ही पूरी कर लूँ। ज़रा जो अंदाज़ा होता कि इस फील्ड में आकर ऐसे लोगों की हिफाजत करनी पड़ेगी तो कभी ना आता। ऑफिस से निकलते ही एसपी अमार ने उकताए हुए लहजे में अपनी बेजारी का जवाब दिया, जिस पर इसके साथ चलती हिबा ने इसे सख्त निगाहों से घूरा था। वो हमारा एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ सियासतदान है। हम ऐसे कैसे किसी को भी किसी खबर पर यकीन करके इन्हें गलत कह सकते हैं? हो सकता है वो एक नेक एक इंसान हो। ये ड्यूटी ज्वाइन करते हमने अपनी इसे ईमानदारी से करने का हलफ उठाया था। अगर आपको याद हो तो हिबा इसे खड़ी खड़ी सुनाती हुई अपने सर पर कैप दुरुस्त करती वहाँ से निकल गई थी। इतना भी अंधाधुंध ड्यूटी के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। हमारा अदारे के सबसे काबिल ऑफिसर हिबा इम्तिशाल की ये ईमानदारी देखे बड़बड़ा कर आगे बढ़ गया था। थैंक यू गुल भाई, हमेशा इतने शॉर्ट नोटिस पर मुझे केक बनाकर देने के लिए। प्रीसे गुल बहार बेकरी से केक लेकर निकलती वहाँ के ओनर गुल शेर का शुक्रिया अदा करते बोली, जिन्होंने चाहे कितनी भी मसरूफियत हो इन्हें केक बनाकर देने से इनकार नहीं किया था। ऑलवेज़ वेलकम गुड़िया। गुलशेर को ये छोटी सी लड़की बहुत अच्छी लगती थी, जो हमेशा इतने दूर से पूरे लाहौर की बेकरीज छोड़कर सिर्फ इसके पास आती थी। उफ़ अल्लाह जी, कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। इतनी तेज़ बारिश में भला गाड़ी का तक कैसे पहुँचेंगे? तुम ये केक तो ड्राइवर को पकड़ा देती, नहीं होता तुम्हारे केक को कुछ। फ़िज़ा बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें खुद पर पड़ते ही इसे कोसना शुरू हो चुकी थी। बेकरी के करीब करीब कहीं भी पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उनकी गाड़ी कतरे फासले पर खड़ी थी। फ़िज़ा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये नन्हे मुन्ने कतरे तुम्हारा भला क्या बिगाड़ेंगे? चुप करके चलो, नहीं पिघलती तुम। परीसे ने अभी इतना ही कहा था जब बारिश अचानक से बहुत तेज़ हो गई। इससे पहले वो चंद कदम भी आगे बढ़ाती जब दाएं जानिब से कोई शख्स बहुत तेज़ी से आता उससे से बुरी तरह से टकरा गया था। परीसे के हाथ से केक छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। केक की हालत देखकर बेसाख्ता परीसे के होंठों से चीख बरामद हुई थी। इससे पहले वो खुद भी तवाज़ुन बरकरार न रख पाते सर के बल मार्बल पे जा गिरती। मुकाबिल ने इस पर एहसान अजीम करते इसका नाजुक मुलायम हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेते इसे गिरने से बचाया। तो तुम पागल अंधे, तुम्हें। परीसे अभी इतना ही बोल पाई थी जब उस शख्स ने पलट कर कहर बरसाती निगाहों से परीसे को देखा था। इस स्याह लिबास में मलबूस निकाब पोश को खुद पर गड़ी स्याह आंखें देखकर परीसे खौफ से लरज उठी थी, और रही सही कसर उसके अगले अमल ने पूरी कर दी थी जब इसने पलट कर अपने पीछे आते अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग खोलते हुए वहीं ढेर कर दिया था। परीसे ने फटी फटी निगाहों से खून में लथपथ ज़मीन पर गिरती लाशों को देखा। तेज़ बारिश की वजह से रोड पर इकट्ठा होता पानी लाल हो चुका था। परीसे ने पहली बार अपनी आंखों के सामने ऐसा कोई खौफनाक मंजर देखा था जिसे बर्दाश्त न कर पाते वो अपने हवास खोती बेहोश होती हुई नीचे जा गिरी थी। मगर इस बार सामने खड़े शावेज सिकंदर ने इसे थामने की गलती बिल्कुल भी नहीं की थी। वो इस लड़की की इस कदर नज़ाकत पर इसे 16 बार निगाहों से घूरता इसी तेज़ रफ्तारी से वहाँ से निकल गया था। जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लो, एसपी सर किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। इंस्पेक्टर आसिम बेंच पर सुस्त से अंदाज में बैठे अहलकारों को आगाह करते हुए अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया था। कोई नहीं एसपी साहब, कौन सा कोई दूसरे सियारे से आ रहे हैं, हमारे जैसे ही होंगे ना। आसिम को वहाँ से हटते देखकर वो अहलकार वापस कुर्सियों पर ढह गए थे। जब उसी लम्हे एक दरमियानी उम्र की एक एक छोटे से बच्चे को साथ लगाए रोते हुए अंदर दाखिल हुई थी। ये लो, ये फिर नाजिल हो गई नई मुसीबत, उनमें से एक उकताए हुए लहजे में बोला था। साहब जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ मगर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पहले मलक अफजल के आदमी सिर्फ धमकियां दे रहे थे, मगर अब तो उन्होंने हमारी दुकान पर कब्जा जमाकर हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है। खुदा के लिए हमारी मदद करें, मैं अकेली बेवा औरत इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। वो औरत हाथ जोड़े उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली थी, देखो माई, हम तुम्हारा मसला समझते हैं, मगर मलक अफजल की पहुंच से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। उसके खिलाफ FIR कटवा कर तुम अपने लिए तो मज़ीद मुसीबत खड़ी करोगी ही सही, और साथ हमारी वर्दी भी उतरवा दोगी। हमें तुमसे हमदर्दी है, मगर हम इस मामले में बहुत मजबूर हैं। हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनमें से एक ने वैसे ही बैठे बैठे इस औरत को 2 टोक जवाब दिया था। अगर मदद नहीं कर सकते, इतने ही मजबूर है तो पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? वर्दी उतार कर घर
چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ۔ پولیس اسٹیشن میں گونجتی گھمگیر بھاری غصے سے لبریز آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے انسپکٹر عاصم بھی اپنے کیبن سے باہر آیا تھا، فل یونیفارم میں، ملبوس، کندھے اور سینے پر اپنی قابلیت کے بیجز سجائے۔ ایس پی حمدان صدیقی ان کے پیروں سے زمین کھسکا گیا تھا۔ سر وہ ان میں سے ایک نے کچھ بولنا چاہا مگر حمدان نے اب انہیں ایسا کوئی بھی موقع نہیں دیا تھا۔ 2 مہینے کے کیے معطل کرتا ہوں میں تم لوگوں کو، تاکہ گھر میں سکون سے بیٹھ کر سوچو کہ تم لوگوں کو یہ وردی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دی گئی ہے، ان کے سروں پر اپنی مجبوریوں کا بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں۔ حمدان نے انہیں ذرا سی بھی مہلت دیے بغیر سزا سنا دی تھی۔ سر ہمیں ایک موقع اس نئے آفیسر نے ایک پل کے اندر ان کی ساری سستی اور کاہلی دور کر دی تھی۔ 2 مہینے بعد موقع ملے گا، اپنی وردی جمع کروا کر جا سکتے ہو تم لوگ یہاں سے۔ بی بی آپ آئیں میرے ساتھ۔ حمدان انہیں سخت لہجے میں وارن کرنے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو نہایت ہی احترام سے اپنے ساتھ آنے کا کہتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے۔